इधर को देखो पूरा बढ़िया बुनकटे एटा तार काम पूरा एक समान थी पूरा सब आड़े इतनी बढ़िया बुन पूरा गुलाफुल गुलाफुल छे 5000 टका 5000 बुनकर महा मुश्किल बुनकर आंचल तो मुश्किल है पूरा फोटो काट दिया बोल देखो कदा आंचल पड़ी से पूरा होना एक नंबर से आंचल 5000 मात्र 5100 ठीक है क्वालिटी देखो केनता लागू छे जे पूरा से 7000 टका साड़ी पर डिजाइन ता है धड़ी वाला एटा ब्लाउज पीस ब्लाउज छे धड़ी भी एटा तारा आंचल आइडा तार बॉडी कितने गॉर्जियस लागो छे साड़ी लाइट कर हले भी बहुत लागो छे 4100 छे खाली मात्र 4100 टका हां बाप रे आजिर साड़ी न पूरा एक नंबर साड़ी खासियत साड़ी छे रामाग्रीन कलर नहीं डिजाइन टे छे केनता लागो छे जे तीन धाड़ी सप्ताह छे तीन किस्म सप्ताह छे पूरा कांचो मितल से दर्पण बाकी दु छे साड़ी देखो तार আছে এতে লাগি তার অতকা আছে এটা 3900 पूरा एक नंबर এটা तारा चल सबको जुहार फेर थे स्वागत आम रेमंडा बिली आ गोटे नुआ वीडियो के आपण मैंने बहुत सारा पसंद कर किशोर मेहरा यहाँ घर के फेर थे पहुंची गली न आपण मैंने गला हप्तार वीडियो भी बहुत सारा पसंद करते 2-2.5 लाख 3 लाख पास के लोग देखी सारे आज का भी हेन्ता वीडियो बनावा आसी आज का आ नुआखाई बेसी दिन ना 2-4 दिन भितर अच्छे वीडियो बनामा देखमा आ जेन माने भी देखुचन जदि ऑर्डर करवा ले चाहछन बस रो भी सुविधा कर देबे आपण माने जे रोड ऊपर अछन आपण जदि संबलपुर की बरगढ़ की तनमे झारसुगुड़ा बस लाइन अच्छे बेले भी बस रे भी ए हफ्ता पठाबार सुविधा कर देबे तो केनता साड़ी आसी जे काना जे नुआखाई स्पेशल चलन देखमा तो वीडियो के बिना काटी करे तो देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाला साड़ी जिंदा के आपण देखुन सारी पसंद कर देबे हेंदा साड़ी बना देखमा तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा देखमा रेमंडा किशोर मेहरा यहाँ कर गनु संबलपुरी साड़ी नुआखाई स्पेशल देखुन यहाँ खाली जेन जेन देखाबे से साड़ी बाहर कर दे देखुन एक्स्ट्रा किसी ना बाहर कर देखुन सब साड़ी यहाँ आके देखाबा आप खाली वेट करता याडे भी अच्छे देखुन याडे भी अच्छे कम दाम क्या सब प्रकार साड़ी अच्छे तो जाओ ताको डायरेक्ट आया स्वागत फेर गया नमस्कार आपन नाटा एड्रेस फेर गया कहि दो हां मोर ना किशोर मेहर रेमंडा गाटा रेमंडा कुस्टापड़ा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ जेन माने भी आसुचन हां पचरे आउछन नले न बहुत जेन माने घर के आसबे सब साइड में घिनि पारबे नै हां घिनि पारबे के आसले भी दो जन ने बरगढ़ न देखुन हमर रेमंडा गाटा मात्र 20 किलोमीटर आ संबलपुर मात्र 40 किलोमीटर आ जदी भेड़न के जदी आउछन भेड़न 10 किलोमीटर एटा आया कर घर के आसबे नंबर जेन दिया है जे रेमंडा यूको बैंक के पहुंची गले कि केसी के रेमंडा रे पहुंची गले भी नंबर जे दिया जे कॉल करके आसबे कहा के पहुंचाबे भी ने डायरेक्ट इ नंबर के कॉल करबे जे ताकर निये जे करी घर से आनी करी रिसीव करी आसी करी सब देखाबे आ एटा त जेन माने घर के आबे जे ऑनलाइन मंगाबे आके जहां साड़ी देखाबा स्क्रीनशॉट करबे आ जे नंबर दिया जे हेन के पठाबे आ एड्रेस पेमेंट हला बाद सब साड़ी आपण मानकु जेन के थिला भी इंडिया बाहर कि इंडिया भीतर ओडिसा बाहर भी सब साड़ी में पठाए आ बहुत लोग पचरो जन ऑर्डर करबा प्रोसेसटा बेले सेथिले बेले आ कहि देली तो आज केन केन वैरायटी देखमा आज कब जो तक सब देखामा भल भल साड़ी बनाय छे आ इटा दाम क्या साड़ी माने बहुत बढ़िया छे नुआखाई स्पेशल लगे नुआखाई स्पेशल हां पूरा एक नंबर साड़ी बनाय छे पूरा देखो से चौकी लागू छे साड़ी बनाय छे चौकी पड़बे के हां पूरा एंता लागो जाओ बेसी ना को स्टार्ट करो छो कम दाम रो देखामा पिजना साड़ी माने तिके दिया छुआ करबा बाकी 2300 नु आरंभ करू छे आदे 2300 लाइट कलर पूरा देखुन केनता बढ़िया कलर टे हिचे ये लाइट कलर देखुन 2300 रेडा 2300 खाली इरा त आचल देखुन से 4500 पाया टे साड़ी में दिचे छेडा 2300 मात्र 2300 टका देखुन इरा पर देखुन ब्लू कलर रे मेरून कलर धड़ी चमकी पड़बे साड़ी में देखि 2500 हां देखुन पूरा सॉलिड साड़ी माने एटा आचल देखालो इरा तार बॉडी देखुन ब्लू कलर रे देखुन मेरून कलर धड़ी मात्र 2500 तार पर देखमा एटा 2800 रो सबटा से मेहंदी कलर हल्दिया रो सेरा फूल माने पड़ी छे डिजाइन धड़ी भी मेरून कलर अछि एटा तार आचल तार बॉडी देखो 2800 मेहंदी कलर रे अछि इरा गोटे देखुन 2900 सागवा धड़ी न कॉफी कलर देही क्वालिटी अछि देखुन केनता सफा लागो छे हां पूरा सफा अछि आ तार बॉडी देखो बॉडी इटा 2900 जोरदार अछि देखुन 2900 टका रे इदा भी एंताटा है बाकी देखे दोसे फिर भी ठीक है टिके अलगा আছে कलर सेटा ब्लैक सेटा लाल कलर छला एटा देखुन ग्रीन अछि ब्लैक ग्रीन इरे तार बॉडीटा देखुन जाके ना पसला स्क्रीनशॉट करू 2900 टका घर के आले भी रेट अपन माने ऑनलाइन मंगाले भी एटा पहुंची जिबा अपन को जेन थिले भी तार पर देखमा हां इरा गोटे देखुन से चेंग धड़ी रो थान है सर थान इटा देखुन
3100 ର 31 ପିସ୍ ବିଲ ଅଛି ଏଠି ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ହଁ ଅଛି 3100 बढ़िया धड़ी टे छै पूरा चेक चेक मिताल धड़ी के बढ़िया धड़ी भी बढ़िया আছে দেখুন ब्लाउज पीस আছে 3100 टंका इरा गुटे देखुन 3500 रो ब्लाउज पीस वाला इथि ब्लाउज पीस আছে से तले जन देखेथले ब्लाउज पीस ना थिला एटा ब्लाउज पीस वाला टा एटा तार बड़ आंचल पड़ी छै बिले आंचल से 5000 टे साड़ी भाई आंचल पड़ी छै ब्लाउज पीस আছে बड़ सुपारी फूल धड़ी আছে बढ़िया लागुजे 3500 टका रे पाई जिवे देखुन तार पर देखमा इरा भी गुटे देखुन बढ़िया साड़ी डिजाइन टे पूरा केनता यूनिक कलर टे हिचे भी पूरा शाइनिंग मरा कलर मेहंदी छाप बगी हिचे छाप मिता हिचे तार इरा तार आंचल टा पूरा हेवी होचे पूरा हेवी होचे इरा बिला 3500 ब्लाउज पीस আছে बढ़िया लागुजे एटा सबे 3500 टका देखुन ये तार कलर ऑप्शन अलगा আছে जो एटा ना फाड़न बेसी वीडियो लम्बा हे जबा इरा भी एंता আছে 3500 जहां के जने कलर पसंद আছে कलर लाबा एतकी देखो 3500 टका देखुन आ तार पूरा फोटो वीडियो बाबे बेले भी दे दमा ऑर्डर कर देन बेले दे देबे यहाँ इरा गुटे देखुन प्लेन धड़ी रे भल साड़ी रे इरा भी पूरा 120 पालिश सुतारटा इरा तार आंचल एटा देखुन तार आंचल 3700 रो इटा 3700 तार बॉडी रे देखुन इरा तार बॉडी जोरदार আছে ब्लाउज पीस भी আছে गॉर्जियस আছে দেখুন इरा गुटे আছে नया डिजाइन टे छै इनता धड़ी रो प्लेन धड़ी रो कलर भी बढ़िया लागु छै इरा गुटे सूती कलर सफा दिचे साड़ी सफा दिचे और 300 टका पाबे अकलिया डिजाइन टे छै अकलिया डिजाइन हिजे तरटा भी गुटे देखुन गुटे बढ़िया लागु जेटा इरा तार आंचल दाम टा काना कहले 3800 टका ब्लाउज पीस আছে इते ब्लाउज पीस আছে हेवी वर्क पूरा हां पूरा मस्त लागु छै सफा लागु छै देखुन क्लियर कट पूरा जेंदा तार पर इरा गुटे আছে 3700 है ना थान गुटे एटा भी थान है केनता लागु छै देखो न पूरा झलझले जाउ छै शाइनिंग मारु छै केनता बढ़िया लागु छै पूरा चंपाटो भाई पूरा पाटो भी ताल दुछे पूरा सफा लागु छै ब्लाउज पीस भी আছে इरा तार आंचल भी गुटे दूसरा टाइप रो हरण माने थाई हरण माने गस्तले हरण खजूर गज देखो इरा तार बॉडी देखो 3700 टका इरा भी गुटे एंटीटा इरा भी 3700 एटा भी 3700 टका इरा भी एंता आंचल पड़ी छै सब एंता छै कॉफी कलर আছে सेरा ब्लू कलर देखाली हां देखे देली ना खोली ना ता दिया ए रे आंचल इरा भी गस्तले हरण हां इरा भी बॉडी रे भी हरण 3700 तार नो टिके ऊंचा के जमा 3800 रो तार नो टिके ऊंचा पड़िला देखो ऊंचा देखुन केते बढ़िया लाग छै साड़ी माने देखले एटा लोग लुभे हे जिबे हंता साड़ी एटा पहला वीडियो छाडो दा पहला सोर्सिंग की साड़ी माने पूरा ऑर्डर हे जिबा एटा हे जिबा जल्दी जल्दी ऑर्डर करन जे पाई जिबे देखुन आंचल वीडियो छाड़ला देखला मात्र के बुकिंग करू ना तो स्टॉक ही ना पा और 300 ब्लाउज पीस আছে এটা দেখুন গুড় কলা কলর গুড় যেন আছে সেটা আজ भी ভালো ভালো পছন্দ দিচ্ছে দিলে 3800 টাকা করে 3800 টাকা মাত্র পাটো ধরি রছে একদম বঢ়িয়া আছে এটা भी है किस्मतটা পুরা হেনতা আছে এটা भी 3800 টাকা কলর অলগা এটা সাগুয়া আছে এটা গুড়ে হেনতা আছে ব্লু কলর তার ডবল টেবল পিস মাগলে भी কলর এটা তো পুরা সে ফটো হেলা সাড়ি ভাই পুরা সবু হেনতা আছে সফা সফাটা পুরা সফা দেখুন 3800 ব্লাউজ পিস সবুথি আছে এটা সবুথি ব্লাউজ পিস আছে দেখুন মাত্র 3800 টাকা পাইবে বুকিং করুন জলদি জলদি এটা গুড়ে দেখুন লাইট কলর রে পুরা সে অফিস পাতে জিবালে হেনতা গুড়ে থান আছে পেপার ধরিটা বলছো থান মুহ আছে ব্লাউজ পিস বিলো আছে এটা দেখুন চলটা হেই পুরা এক নম্বর লাগু যেটা আচল পুরা ভরি ভরি কাম আছে এ দেখুন এটা জগর 3700 মাত্র 3700 इरा गुडे होचे 3600 इरा भी तो एकदम बढ़िया साड़ीटे होचे पूरा कपड़ा भी पूरा यूनिक होचे पूरा बहुत सफा कपड़ा होचे सफा कपड़ा पूरा फाइन से कुडे सुता पूरा इरा होचे इरा तार आंचल इरा तार बॉडीटा देखुन गॉर्जियस होचे देखुन 3600 मात्र 3600 तार नो 8 टिके बढ़ियाटा इरा होचे 3900 रो इटा पूरा आर कांचो मिताल से दर्पण बागी दुछे साड़ी देखुन पूरा तार আছে এতি লাগি তার অক্কা আছে এটা 3900 पूरा एक नंबरटा এটা तार आंचल ब्लाउज पीस আছে सबुथि कहि देउछे जेंति नाथर तना नहल আছে बोल देउछे केते सफा लागछे केते क्वालिटी আছে শাড়িটা দেখুন 3900 টাকা পড়বা দেখুন 100 कम 4000 100 कम 4000 इरा गुटे আছে 4100 ठीक है क्वालिटी देखुन केनता लागु छे जे पूरा से 7000 टाका साड़ी 7000 टाका साड़ी पर डिजाइन टा है यार धड़ी वाला एटा ब्लाउज पीस बिला আছে शाइनिंग धड़ी भी एटाला तार आंचल आइडा तार बॉडी केते गॉर्जियस लागु छे साड़ी लाइट कर हले भी मस्त लागु छे 4100 छे खाली मात्र 4100 टका ये हां विश्वास ना करन देखो कि पूरा इतनी बढ़िया আছে इटा गुडे देखो हैंड टाइप रो एटा आधा आधा আছে 3800 टका इथे भी ब्लाउज पीस আছে হেনতা আঁচল পড়িছে पूरा जेंटा जेतकी रेट आमे है पत्रे लगेछु 3800 रे पाइ ब्लाउज पीस भी আছে 3800 रे 3800 रे इटा देखो तार हाफ हाफ डिजाइन न जे भी नेबे का पुसाबा ता पुसाबा बहुत पुसाबा सेतिले तो कहै आसी याको 32 बरस रो एक्सपीरियंस हां हां आज्ञा हेटा तो सब बेला मते कहउछन आज्ञा को साड़ी बढ़िया बाहरु छे बढ़िया के बाउनी ना पर गुटे साड़ी भी इरा भी गोटे देखुन पूरा अखिला डिजाइन टे गस्तले तो हरिण होचे हने दी
लाल कलर थी अच्छे लाल कलर झोटी टाइप रो अच्छे डिजाइन बढ़िया लागुए 4000 इटा 4000 तो किशोर आइया बहुत फेमस बहुत पुराना व्यापारी बहुत पुराना सब ऑनलाइन मते भल देउछ जिनिस बोली के गुठे कंप्लेन आसे देले न आसे इटा गुडे देखुन 4500 रो तीन किस्म डिजाइन अच्छे नर्तकी माने दुई धाड़ी अच्छे आ लाइट कलर रे तार आंचल देखो न केते बड़ आंचल रे पड़ी से जे मस्त लागुए लो पीस भी अच्छे 4500 इटा देखो 4500 टका देखो केते बढ़िया जी एटा गुडे कलर देखाली इटा भी गुडे कलर एटा ब्लू कलर एटा लाल कलर जहां के सही लाइट कलर हां सही लाइट कलर एटा एंता अच्छे इटा बिला 4500 स्क्रीनशॉट करू ना यहाँ नंबर के पठाउन एटा तार आंचल बिलोस पीस अच्छे आइरा तार बॉडी 4500 घर के आले भी कितने बढ़िया लागु छै एटा मस्त लागु छै घर के आले भी सुविधा रे घिनी पारबे ऑनलाइन मंगाले भी सुविधा रे घिनी पारबे आ मैसेज करून कि कॉल करून संग संग जवाब दिया हो छै एटा तो आ बढ़िया दिचे रामाग्रीन कलर रे ब्लू धड़ी पूरा गरजी जाउ छै बाकीटा दिछु यात जहां के चौड़ा धड़ी पसंद आले देखो ताकले एकदम छोट साड़ी हां 4800 रे खाली 4800 देखुन केना दिसु जे केना देखुन जे देखले तो बाप रे बोलबा जनता काम हिचे पाटो रे पिनि छै बोलबे हेतकी बढ़िया लागु छै हेतकी बढ़िया लागु देखुन 4800 टका रे मात्र ए गोटे माछो धड़ी छोट माछो धड़ी पिलन रे इरा गोटे अच्छे 5000 पूरा से पाटो धड़ी हिचे माछो धड़ी आइटा देखो से एंता मुह तो पड़ी छै से गस्तले तले जनता हरिण अच्छा नीति भी अछि बिलो स्पीस बिलो अच्छे एदी माछो धड़ी दुई आड़ा माछो धड़ी अच्छे 5000 टका देखुन ई कलर इथर सागवा कलर रे छी सागवा कलर रे छै इरा भी गोटे सकटा पूरा भरपूर सकटा पड़ी से सब मुलु शेष तक से चेस्पटी सकटा एटा इटा बिला बढ़िया साड़ी रो छै बिलो स्पीस बिलो छै त डिजाइन हिसाबे पाटो धड़ी अछि फिर बांधो अछि 5000 इटा पड़ु छै आचल तो देखुन पूरा आचल देखि घेनी नै बाटा पूरा इटा छै आ तार बॉडी देखुन इटा केनता अछि ता दिसबा देखुन सॉलिड लागु छै तार पर तार बिलो स्पीस रो भी तार डिजाइन बिलो स्पीस रहबा ए बिलो स्पीस डिजाइन थेगरी इटा 5000 रे अछि एतकी डिजाइन एक नंबर अछि देखुन साड़ी रे जे नंबर तागे एक नंबर लागबा पूरा पुसाबा साड़ीटा इधर को देखुन पूरा बढ़िया बुनकोटे एटा तार काम पूरा एक समान थी पूरा सब आड़े एतकी बढ़िया बुन ए पूरा गुलाफुल छै 5000 टका 5000 बुनकर महा मुश्किल बुनकर तार आंचल तो मुश्किल है हो पूरा फोटो रे गाड़ी जे बोलबो देखो न कता आंचल ले पड़ी छै पूरा होना छै थी एक नंबर छै आंचल की तार बॉडी 5000 मात्र 5000 एडकी बड़ आंचल थे देखो 5000 रेट इटा भी गुटे एंता छै इटा भी पूरा केते काम छै देखो न केनसी न फाका नै न की काम करी छै तेरा कोटा रो देखो पूरा कवर सब आड़ा कवर है पूरा कवर तार भी आंचल देखो केते मस्त आंचल ले पड़ी इटा भी अलगा जे आर हेवी अछि हाथिया हरन थे देखो केते पूरा सीन गुटे देखो जे बोलबे हां पूरा सीन गुटे देखो जे बोलबे 5000 टका पड़ु छै 5000 बिलो स्पीस बिला अछि एक नंबर क्वालिटी साड़ी जेटा बसंडा देखो 5000 टका रे पाइबे तार पर देखमा फिर एंता गुलाब फूल रे फिर अलगा कलर टे छै शाइनिंग मोरा कलर टे छै एटा गुलाब फूल अभी बहुत घेनु जनी यानी गुलाब बहुत मांगु छन इटा तार आंचल देखो आ तार बॉडी इटा बिला 5000 बिलो स्पीस अच्छे सब थी 5000 टका भी 5000 एक नंबर लागु साड़ीटा भी तार पर देखमा तार नाटिक का इटा भी सब कॉस्टली साड़ी माने एंता बुनकर सोसाइटी बुनकर बानकर टाइम छो बढ़िया साड़ी माने इटा 5300 पड़ छै केते काम अच्छे साड़ी रे देखुन न केनसी न टिक्के भी मेला नै न हेतकी बढ़िया अछि बिलो स्पीस बिलो अछि चल हां तार आंचल इटा तार बॉडीटा देखुन पूरा झकास कर साड़ीटा 5300 मात्र 5300 आधी रे भी तार गुटे डिजाइन 5300 इटा भी सब भल टाइ थरा छै जोरदार लागु साड़ी पूरा सियोर इथर जहत ऑर्डर करबे लोग जल्दी ऑर्डर करथन जे पाई नोखाई स्पेशल बोली एटा देखा जे गॉर्जियस कलेक्शन हां एटा भी 5300 बिलोस पीस अछि 5300 एटा भी ब्लाउज पीस अछि देखो एक नंबर लागु जे तार पर देखो एटा गुटे आर्टिकल otकार 5500 रो आटिगत का एटा तो पाटो बाई चमकी पाटोटे बोलबे परे एंता अछि सम्बलपुरी 100 दुई पीठ सुता पूरा सल्ली जाउ छै एता अछि हेतिले इधर आंचल आटिके भल लागु छै देखो कलर ही जाचो कलर छै केनता बुनकर के बहादुरी एटा भाभी के डिजाइन करबा साड़ी रे दबाटा गुटे महा मुश्किल है 5500 मुश्किल है देखुन 5500 टका रे जेन काम करी जे इधर आटिगत का इतार भी काम छै माछो धरि छै सुता फूल धरि छै अटकी तन करे तानु बढ़ा देखाना पर आज कहली पर आज एक नंबर जिनिस माने देखामी बोली घेनबा नेतले में 2-4 गण घेनी इटा देखुन केनता लागु छै कलर कम्युनिकेशन पूरा केनता कुठी भितरे फोटो माने केनता कोटा हिछै हाथी होता हमरे गोड़ देखि रहल छ आंचल तो डबी देखुन बन बुर भितरे छ हां सब एंता छै ओनी पत्थर हां सब छै सब अछन दी देखुन 5800 देखुन केते हेवी काम छै बिल्कुल भितरे हरन हाथी माछो धरि छै माछो पे गुटे दूसरा टेल हो जतो हां छोट माछो भितरे झाई अछन ऊपर रोही अछन इरा गुटे देखुन दुहियाळे नर्तकी भितरे चक्रटे अछि हां 5800 देखुन नर्तकी तार आंचल त देखतो पूरा किडेते बड़ आंचल ते पड़ी छै देखुन केनता लागु जे आंचलडा आ ब्लैक कलर जे पूरा दब्बा है कि गॉर्जियस लागु छै नर्तकी में नाचु देखुन ब्लाउज पीस अछि केडी बढ़िया जे देखुन केना चमकु जे 5000
800 800 তারপরে দেখো আর উচ্চা তারপরে এটা ফুল ধড়ি রহে চৌড়া ধড়ি ফুল ধড়ি 5100 সলিড আছে 5100 কে সস্তা লাগুছে যে নেবা দেখুন পুরা দেখুন তার আঁচল বি কেনতা শাইনিং বনা আঁচল রে পড়িছে সাগা ধড়ি আঁচল আইরা তার বডি 5100 পড়বে এটা 5100 ব্লাউজ পিস আছে দেখুন 5100 এটা বি 5100 পুরা শাইনিং বনা কলর ডবল পিঙ্ক কলর ন লাল সেটা হেকরি ম্যাচিং আছে পার্পল কলর পুরা চমকি পড়িছে ফুল মান ডিজাইন মানে হেনতা আদি আঁচল আছে আঁচল দেখুন ইয়াড়ো গুটা কলর শাড়ো গুটা কলর হেনতা ব্লাউজ পিস আছে এটা বিলা 5100 টাকা দেখুন জোরদার লাগুছে এটা গুলো আছে মাছ ধরি না পুরা বক্স প্যাটার্ন নর্তকী না না এটা ফুল ধরি এটা পড়বা কই দউছে মুই দেখি এটা দেখুছ এটা তার আঁচলটা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস আছে এটি কেড়ে কেড়ে নর্তকী মানে আছে দেখুন না কেনতা নাচু যে কেনতা দিচ্ছে যে দেখুন 5600 টাকা ঘিনি পারবে এক নম্বর আছে জলদি জলদি বুকিং করুন আর যদি আপন মানে যদি যেন শাড়ি পছন্দ লাগুছি সাঙ্গে সাঙ্গ পাইবা এটা মাছ ধরি ফের এন্তা বক্স প্যাটার্ন ব্লু কলর কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ি পুরা অ্যান্টিক পিস দেখো না কেনতা লাগুছে যে কেনতে পুরা বনা হইছে দেখুন শাড়িটা দেখুন কেতে মস্ত লাগুছে জেনে নেলা পচরো দিবে গে শাড়ি পচরো দিবে এটা কেন হাল শাড়ি বলি এটা তার বডিটা দেখুন 6000 টাকা পাবে কেতে হেভি বক্স প্যাটার্ন হেভি পুরা হেভি শাড়ি পুরা হেভি শাড়ি যেটা ব্লাউজ পিস বিলা আছে মাছ বি দেখুন পুরো অলগ স্টাইল আছে অলগ টাইপের আছে এটা আসলা চৌড়া বড় পুরা মস্ত কলর মানে পুরা দেখলে কি পুরা মস্ত লাগুছে দেখুন কলর মানে কেনতা বাটারফ্লাই ডিজাইন দেখুন প্রতি মানে এটা নোয়া বাঁধ করেছে কাশি বাংলাদেশের মধ্যে কেনতা লাগুছে শাড়িটা দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন ডবল বর্ডার এক নম্বর শাড়ি এটা তার আঁচল ভি কেতে মস্ত আছে সবকন ইউনিক আছে অকলিয়া আঁচলতে পকেছে ভি দেখুন ব্লাউজ পিস বিলা তো আছে বডি দেখি পচরো দিবে শাড়ি কেন হাল শাড়ি 6000 টাকা এটা 6000 টাকা কেড়ে কেড়ে দেখুন বাটারফ্লাই ডিজাইন যেটা কেনতা লাগুছে দেখুন তো শাড়ি লাইট কালার এক নম্বর আছে শাড়িটা এটা বিলা আছে পিঙ্ক কালার ব্লু ধরি এটা বিলা 6000 পড়ুছে কেড়ে কেড়ে শঙ্খ মানে আছে কেনতা লাগুছে শাড়ি দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে তার আঁচল এটা তার বডি 6000 রে পাই যাবে এটা 6000 টাকা দেখুন পিস আছে দেখুন এটা গুড়ে নর্তকী ডিজাইনতে দেখুন 6000 রে ফের পাই যাবে এটা পুরা নোয়া নোয়া কাম মানে করুছু দেখো নর্তকী মানে বসির পুরা আছে যা করুছ দীপ ধরি করি পুরো কেতে কাম করি দেখো মজুর মানে আছে এই কলর কা জহগিনস না ভাল দিসুছে বি শাড়িটা এটা তার দিসুছে কি শাড়িটা দেখালে চলো এক নম্বর লাগুছে পচরো দিবে শাড়িটা এনো আলো বলে কিশোর মেহরা একর ঘর খুঁজি আবি 32 বড় সালা নম্বর ব্যাপার করবার কি কমপ্লেন না করবার তা আইস তো কর পুরা সেদিলে কোজন পুরা এটা 6000 6000 টাকা এটা দেখুন কলর কম মানে কেনতা লাগুছে দেখুন ডিজাইন মানে কেনতা করিছেন শাড়ি ঘিনিয়ালে যদি যে সাঙ্গে দিবা সে খড়ে দেখো হ্যাঁ নেই যাবা খড়ে নেগরি যাও মুই নেতিঙ্গা বলবা সে বি এটা তার আঁচল যদি সাঙ্গে দিয়ে দিবা বলে হ্যাঁ তা হচ্ছে এটা দেখুন তার আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন গর্জিয়াস আছে 6000 রে পাই যাও 6000 টাকা দেখুন এটা করে রামা গ্রিন কলর 3-4 প্রকার দেখামা দেখুন রামা গ্রিন কলর এটা বড়িয়া কলর তার ধড়ি কলর তো কেনতা লাগুছে ধড়িটা কলা কলরে বড়িয়া লাগুছে গর্জিয়াস লাগুছে পুরা টপ লাগুছে এটা হাতি মানে ঠিক দেখুন এটা তার আঁচল আর তার বডিটা দেখামা 6000 রে পাই যাও 6000 রে পিস আছে হ্যাঁ সবুতি ব্লাউজ পিস আছে এটা দেখুন এটা করে দেখো রামা গ্রিন কলর ফের আর রামা গ্রিন কলর বলবে বাকি আমরা রামা গ্রিনের 5 প্রকার দেখে দেউছু রামা গ্রিন ফের সব ধড়ি অলগা সবু কিসমরা শাড়ি তামান রামা গ্রিন গাঢ়া রামা গ্রিন ফাঁকা সবু আছে রামা গ্রিন আউট লাইট वाला লাইট সবু আছে এটা লাল ধড়ি রামা গ্রিন কলর লাল ধড়ি দেখুন তার আঁচল এটা পুরা ইউনিক লাগছে শাড়ি কেতে গর্জিয়াস লাগছে যে দেখলা পরে লোভে যাবা 6000 এটা বিন 6000 পরে আর বিয়াহ বরবর কে পিনে যাই वाला শাড়ি वाला পচরো দিবে আইটা এন্তা সামান আছে কি কমপ্লেন করবার বাকি না সে সামান পুরা গ্যারান্টি সামান এটা দেখুন এটা বি দেখুন পুরা কেনতা লাগুছে ধড়ি আর দেহিটা রামা গ্রিন কলরে কেতে প্রকার দেখাল নয়াখাইরে দেখুন পুরা গর্জিয়াস কালেকশন এটা অকলিয়া কলর বাকি লাগুছে সবুটা বি দেখলা বিলকে সব কলর না আসুতলা আর তার বডিটা দেখুন এটা বি 6000 টাকা দেখুন চড়ে মানে উড়ুজন ভিতরে পুরা পাকু দেখবে না জানি পারবে ডিটেইল রে এটা বি দেখুন ফের রামা গ্রিন ব্লু ধড়ি ফের গুটা আসি গলা ফের গুটা অকলিয়া কলর অকলিয়া আসলে নর্তকী ডিজাইন কিসম রা বাঁধ করুছন বুনকর বানকু কানা এন্তা ভাবুছ পুরা তাকর গোটে দিমাগ লগে করে করুছন আর ওটা কিশোর মেহরা একরটা আমি ভিডিও 2-3 দিন আগরু শুটিং করছো আর ভিডিও ছাড়লা বলে তাকটা পুরা সরি যাচ্ছু সে অধা সরি হেতি না ঘর কে যেন কাস্টমার আমি 6000 কি বড় কাম হে করবি 6000 টাকা রামা গ্রিন কি কলর দেখালি ফের এটা গোটে কলর দেখামি 3-4টা সবু তার সমতি কলর গাইটা এটা টি ব্লু তার ব্লু কলর টি ব্লু ডিজাইনটা দেখুন কেনতা ক্লিয়ার লাগুছে দেখুন কেতে সফা লাগুছে দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে এটা বি 6000 है এটা বি 6000 টাকা এটা তার আঁচল বড়েটা গোল গোল চক্র वाला আঁচল আজ কম পুরা দেখায় দেখালে না সে ডিজাইন বদলালো না যে এটা ফের দুসরাটা এটা তার বডি 6000 দেখুন স্যার পছন্দ করলা বদরিয়া শাড়ি মানে 6000 এটা ফের ব্লু কলর আইলা এটা বি বঢ়িয়া কলর মানে পুরা চট করুছে শাড়ি মানে দেখলে শাড়ি মানে পুরা চট
କରୁଛି ଦେଖୁন ପାଟ ଭାଇ ଚମ୍ପୁ ପାଟ ବାଗି এটা তার আঁচল আঁচল দেখুন পুরা কেতে শাইনিং আছে এটা তার বডি বডিটা দেখুন এটা বিলা 6000 ସବୁ 6000 କରାଯିଏ ନୂଆଖାଇ ଦେଖୁন এটা বি ব্লু কলর ফের গোটে ডিজাইন সবু অড অড ডিজাইন মানে এটা তো সবটা আছে সবটা ফের আছে নর্তকী মানে বি অছন ধরি তো পুরা কেনা দিসুছেন দেখুন যে হলে দেখবা নালা লোক বি নেই যাবা নেই যাবা লোক হ্যাঁ দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল এটা তার বডি বডিটা দেখুন কলর কলর রট করুছে 6000 টাকা এটা বি 6000 হ্যাঁ ডিজাইন আছে এটা বি কিছু নয়া সে বয়ত মানে অছন সে মন্দির ডিজাইন আছে পরভা ডিজাইন টাইপ পরভা ডিজাইন হয়ে গেছে এটা তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন এটা তার বডি পুরা এক নম্বর সেই 6000 শাইনিং দেখুন পুরা পাট বাকি তারপরে আর টিকে উচ্চার দেখামা টিকে উচ্চার কাম আছে এটি এন্তা শাড়ির ডিজাইন কাম মানে আছে ধরি উপরে মানে কলর মানে ভর্তা আছে 6200 পড়ুছে 6000 আর ডিজাইনটা বি বড় ডিজাইন বাকি লাগুছে দেখুন যে বি দেখুছন বড় ডিজাইন হি ডিজাইন এটা দেখুন এটা আঁচল দেখুন মাছ মানে পুরা ডেগুজন মাছ পুরা হেন্তা আছে আর এটা তার বডিটা দেখুন জোরদার লাগুছে 6200 পড়ুছে 6200 টাকারে আপন পাইবে এটা ইরা বি সেন্তা আছে 6200 র সব ডিজাইন মানে বদলি করি আছে শাড়ি টিকে দেখুন শাড়ি কেনা লাগুছে দেখুন ডিজাইন মানে অলগা করা হইছে সেতিলে 200 অলগা করা হইছে সেইবে দেখুন কেনা মিশি শাড়ির কলর মিশিছে দেখুন কলর মানে পুরা একদম বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা দেখুন তার আঁচল এতে মাছ মানে দেখুজন কড়া লাগুছে শাড়ি দেখলে শাড়িটা পুরা কেহে লাগে 15-20 টাকা শাড়ি বাকি লাগুছে এক নম্বর লাগুছে 6200 এটা 6200 আছে 6200 পোসাবা শাড়ি মানে দেখুন এটা গুলো দেখুন হাই 6200 সে ফের কলর মানে অপশন র অলগা কলর মানে হ্যাঁ ডিজাইন মানে দেখুন সবু কিসমরা পাই পারবে ঘর কে আলে কে ঘুচি করে যায় না পারবে না জানে ঘেনি নাই যাবে ঘেনি করে যাবে এটা 6200 ডালা তার আঁচল কত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আর তার বডিটা দেখমা তার বডি 6200 কে পাই যাউছ 6200 রে এটা বি পাই যাউছন বঢ়িয়া বা শাড়িটা ইরা গোটে নয়া ডিজাইন তে আছে এই থর পহলা থর আছে এই শাড়ির কলর দেখুন কা কলর যে মুই বি না কই পারনি জগল কলর হ্যাঁ 6300 টাকা লগাইছ এই শাড়ি তার আঁচল দেখুন কেতে গর্জাস লাগুছে আর ক্লিয়ার বি লাগুছে হাতি মানে দেখো কেন কিসম হাতি নেবে বিল আছে ইথি বিলস পিস বি আছে আই শাড়ির কোয়ালিটি কি ভাল আছে এটা গুটে পিস পাইছে এই থর 6300 के देन गुटे पिस जे नेबे वाला पहला बुकिंग करू हां बुकिंग करो ना पचके ना खोजबे आ ना पम 6300 बेले 6300 एक नंबर আছে দেখুন এটা গোটে আগোটে সে চৌড়া ধরে গোটে অড ডিজাইন তে রামাগ্রিন কলর ডিজাইন অলগা আছে 6500 পড়ুছে তা ডিজাইন মানে ফের বদলে বসলু না যে কেতে চৌড়া বড় সবে পছন্দ করবে কি না করবে বলি আমি ডিজাইন মানে চেঞ্জ করলু না এটা আঁচল দেখুন কেন্দা লাগুছে আঁচল দেখুন কেতে ভাল লাগুছে সে আঁচল নি আঁচল তার 6500 পড়ুছে আর ধরির কাম কি বাঁধ চৌড়া দিয়া হইছে এটা 6500 এন্ডার লোক ভিনুজন বলি এন্ডা বনা হইছে তারপর দেখমা এটা 3D শাড়িটা 7000 পড়ুছে 3D শাড়িটা 3D 3 6 ধড়ি পরে 6 ধড়ি হ্যাঁ 6 ধড়ি সালাটা 6 ধড়ি স্টার্ট লাটা তার আঁচল তার বডি দেখো তার বডি 7000 লাগিছে এটা 7000 কি মন্দ না কাম আছে এন্তা তোমা বুনিয়া কলরতে আছে তার আঁচল দেখুন গুটে বঢ়িয়া লাগুছে আঁচল মাছ ধড়িটা এটা বি হেনতা আছে তিনটা ধড়ি বলে সেটা জানবে কলর কমিউনিকেশন কেনা বাঁধটা কেনা লাগুছে দেখুন এটা তার 7000 পড়েছে এটা তার আঁচল বড় বড় শাড়ি মানে আছে এটা তারপর দামকিয়া শাড়ি মিতাল আছে আর বুনা বি এটা ভাল হইছে গ্যারান্টি শাড়ি মানে 7000 টাকা পড়ছে দেখুন এটা আজ নোয়াখাইর তা ডিজাইন সবটা ডিজাইন পুরা বড়িয়াটা নোয়াখাইর খাস কালেকশন পুরা খাস কালেকশন আর সলিডটা মানে দেখামি যেন গোড়া দেখামি রগলা মিতালটা পুরা দেখুন এটা দেখুন তলে উপরে সবটা ডিজাইন আছে আর রামাগ্রিন কলর না সবটা কোছে মানে বড়তে কথা এটা ছোট ছোট সবটা আছে ছোট সবটা আছে পাটো ধরি আছে এটা তার আঁচল এটা ব্লাউজ পিস আছে ফেরি না কই দউছ আমি ব্লাউজ পিস আছে আছে জোরদার লাগুছে দেখুন 6600 টাকারে এটা করে দেখুন পিঙ্ক কলরের তলে উপরে ডিজাইন আছে ফির সকটা বি দুইটা আছে 7500 ব্লাউজ পিস বিল আছে কেনে সলিড লাগুছে দেখুন 7500 রে এটা তার আঁচল এটা দেখুন তার আঁচল তারপরে এটা তার বডি 7500 না ব্লাউজ পিস বিলা পাইবে ব্লাউজ পিস বি আসিবা সবটারে মুশকিল হি আছে আবারটা এটা আছে গুটে 7400 এটা করে তার থেকে কলর আছে ধোপ ডিজাইন নেন তো বলে থেকে 100 টাকা কম আছে 7400 এটা সাগুয়া কলর ধরি মুহুইটা আছে তার ডিজাইন দেখুন মস্ত লাগুছে পুরা ব্লাউজ পিস বিলা আছে আর তার বডিটা দেখুন 7400 টাকা এটা করে দেখুন রামাগ্রিন কলর ন লহরি সকটা গুলো ফের বেস্ট আছে সকটাটা পুরা কলর কমিউনিকেশন বি সলিড আছে 7500 ন পাই যাবে জলদি অর্ডার করুন নাহলে গুটে পিস আছে এটা জলদি সরি যাবে এটা আছে আঁচল কেড়ে মজুর পড়িছে ব্লাউজ পিস বিল আছে ব্লু ধরি পড়ে হইছে কেনটা সরি লাগুছে 7500 এটা গুটে সাইড ন গুটে কলর দিচ্ছে গুটে সাইড ন গুটে কলর এন্তা দিছে বাটা এটা গুটে ডবল
से चेस्ट पट्टी सकता फिर सकता 7700 20 पिस बिल अच्छे कलर कम्युनिकेशन पिंक कलर न कॉफी धड़ी सॉलिड लागছে দেখুন কেড়ে মজুর দছে চল দেখুন পুরা চল এটা আ বডি দেখুন পুরা প্রিন্ট করা আছে বলবে 20 পিস আছে 7700 টাকা দেখুন পুরা কেনটা দিছু ইরা বি গুটে সকটা আছে এন্তা জেন্তা দেখালি ইরা ফে অলগা আছে টিকে মিদল তার মাগির ইরা বি 7700 পড়ছে সহি রেট ডিজাইনটা দেখুন কেনটা বঢ়িয়া লাগছে সফা লাগছে এটা চল দেখুন হাতি হাতি বঢ়িয়া চলতে পড়ছে 20 পিস বি আছে 7700 তার বডি দেখুন 7700 টাকা পড়বা তারপরে দেখমা এটা করে দেখুন 8000 টাকারে জয়েন্ট সকটা মিলন সকটা ধরি বি আর दूसरा किस्म ধরি আছে মিলন বি দেখুন কেনটা কাম আছে আর ধরি বি কেনটা আছে সে সুতা ফুল রছে আজর পুরা কোয়ালিটি শাড়ি মানে আছে 8000 সকটা শাড়ি में 20 পিস আছে দে फिर भी टिके ना विश्वास करन देखे दउछ 20 पिस बिल আছে মিলন সকটার ফির ব্লক পিস 20 পিস আছে 8000 পড়ুছে মানে যে নেবা তাহাকে বহুত পোষা বাইটা যেতি দাম হ্যাঁ কি কোয়ালিটি শাড়ি এটা কোয়ালিটি শাড়ি যে একটা সম্বলপুরি জানছি সে একটা জানবা কোয়ালিটি কানা দেখুন ফুল মানে দেখুন কেনা ফুটি জিগরে কেতে বড়িয়া লাইট কলর লাল কলর আছে অরেঞ্জ কলর বাকি কেতে দাম লাগছে প্রজাপতি হাতি সব সফটা ভিতরে আছন এটা বড় দেখুন এটা বি ডবল সফটা আছে এটা সে নেভি ব্লু কলা ন হয় না কফি ন হয় না ব্লু সে পুরা নেভি ব্লু পুরা আছে এটা তার আঁচল স্কুলিয়া প্যান্ট জানা ছোয়া মানে পিন্দি তো সেটি এটা সকটা দেখুন কেনটা বড়িয়া লাগছে এটা 8100 পড়ুছে 8100 টাকা পড়বা দেখুন এটা তারপরে আর আইলা টিকে কস্টলিটা হ্যাঁ জয়েন্ট সকটা ন হইরে ধরি দেখুন এটা পুরা 8500 কে পাই যাবে বহুত বেটার আছে শাড়িটা কস্টলি শাড়িতে আছে আর এটার মিলন দেখুন কেনটা সাপ বাই পুরা যাই সাইজ দেখে দেছেন টিকে এটা দেখুন মিলন দেখুন কেতে কড়া আছে আর কেনটা পুরা সাপ বাই যাই আচ্ছা চল দেখুন ছড়ে ধরি গরে আছে পুরা দেখুন এটা ফুল ডে 20 পিস বিল আছে 8500 কে পাই যাবে 8500 কে পাই যাবে দেখুন এন্ডা দিছুজি দেখুন শাড়িটা এটা বি দেখুন গোটে পুরা সলিড শাড়ি মানে আছে হাতে এটা ভলভলটা মানে আলা এটা পরে দেখুন পুরা ক্লিয়ারটা এটা পড়বা আজর খাসিয়ত কালেকশন মানে সব সফাটা অরিজিনাল টাইনচো 8500 হেতি লাগে লাগুছে আগরু টি কম দেতিলু আর এদের বাঁধড় দেখুন ভল টাইনচো কারণ বাঁধড় দেখুন তো কেন পাইবে কেন জায়গা ন দেখুন কেনটা লাগুছে দেখুন এক নম্বর যাহাকে দরকার এটা নেবে 8500 বলে তাহকু না বাধে হেতি সফা আছে ক্লিয়ার আছে এটা सीधा 15-20 বছর যা পিনবা এটা বি দেখুন সেম তার ডিজাইন আছে এটা বি 8500 এটা বি 8000 রামা গ্রিন কলরে এতকি কাম ডবল শাইনিং 3D কলর মুশকিল এটা এটা তার আঁচল দেখুন আর তার বডিটা দেখুন এ 8500 এটা বি 8500 বাবা বেশি না 4-5 খড় আছে ডিজাইন গুড অলগা এই ডিজাইন গুড অলগা সেন চেস্ট পটি সবটা আছে এটা দুই ধাড়ি সবটা আছে দেখুন পুরা সবটা দেখুন যাহাকে যেটা পছন্দ কেতে সফা জিনিস মানে দেখো কলর মানে সব অলগা অলগা কলর মানে দেখো কেতে ক্লিয়ার আছে পুরা চিত্রকার ফটো কাটিছে বলবে 8500 টাকা এটা পাই যাওছ কলর কেতে ব্রাইটনেস 8500 বে কহছো কি পুরা কম না পাওছ বাকিটা এটা কি বঢ়িয়া আছে শাড়ি বুন করবে এটা সস্তা পাওছ আর তার বডিটা দেখো তার বডি জোরদার আছে 8500 এর স্ক্রিনশট করে বুকিং করো না ঘরকে অর্জন বলে তো আও বঢ়িয়া এটা গোটে আউ গোটে নয়া ডিজাইন এটা সব নয়া দেখো এটা অর ডিজাইন সফটা রে দেখো কেনটা লাগুছে যে কেনটা কাম সফটা আছে ফালে জনতা দেখবে সে ফালে বেনতা দেখবে এটা সফটা আছে এটা বিলো 8500 দেখো রামা গ্রিন কলর ন কফি কলর ধড়ি জোরদার লাগবাটা পুরা এটা বি 8500 টাকা দেখো জেন গাঁ কে জিবেটা পচরাবে পুরা কেন আনছি বলি শাড়িটা এটা বি গোটে হ্যাঁ অরেঞ্জ কলর হেতা পুরা ভল শাড়ি পুরা সফাটা জনতা ক্লিয়ার কাম মানে বি পুরা রট করছে এন্তার আছে এটা তার আঁচল এতকি কলর সম্বলপুরি শাড়ি আবার ওটা মুশকিল এখন তার আঁচল বি দেখুন কেতে কস্টলি আঁচলটা পড়িছে বিলো স্পেস বি আছে এথি আর বডিটা দেখুন 8500 টাকা ইরা গোটে তো আর নয়া ডিজাইনটা ফেরাইছে এথর সফটারে 8700 এটা আজর কলা কালেকশন গর্জি 8700 টাকা পড়ুছে পুরা সলিড দাম আছে এটা অতকা না পড়িছে যে নেবা কিনে পুরা খুশ হইবা এন্তা কাম আছে চল দেখুন কেনটা আছে যে আর তার বডিটা দেখুন আর তার তলর সকটাটা ফের দেখো অকলিয়া ফের হইছে জোরদার আছে পুরা দেখুন যেন সে দুসরা সকটা থিসি ফের দুসরা কাম ফের হইছে আইরা তো পুরা বাপরে আজির শাড়ি ন পুরা এক নম্বর শাড়ি খাসিয়ত শাড়ি যে রামা গ্রিন কলর এই ডিজাইনটা আইছে সকটা দেখুন কেনটা লাগুছে যে তিন ধাড়ি সকটা আছে তিন কিসম সকটা আছে আর রামা গ্রিন কলর আছে 9000 পড়ছে শাড়িটা চল হাইয়েস্ট রেট এটা আর হাইয়েস্ট কালেকশন বিলো স্পিচ বিলো আছে 9000 পড়ছে শাড়ি 9000 টাকা সলিড লাগুছে শাড়ি দেখুন পুরা এক নম্বর লাগবে শাড়িটা
तो देखो ना रेमंडार किशोर मेहरा यहाँ घर संबलपुरी साड़ी मैंने बेस्ट क्वालिटी बेस्ट कलेक्शन बेस्ट प्राइस सब मिलूचे तो आपको केंदे ऑर्डर करबे काना करबे वीडियो आरंभ नु बताई सेटा आपन माने देखि पकाबे जानि पकाबे तो आपको वीडियोटा केंदा लागला कमेंट रे कहून जदी भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ आ चैनल के पहला थरा जन सब्सक्राइब करूँ आ वीडियो जदी आप फेसबुक देखुछन हमर पेज के फॉलो करूँ तो ई वीडियो एंड करमा फिर मिलना नेक्स्ट वीडियो जय मां सबले।